pikeun orang mukallaf Kak Dinto dawuh sareng ulama nalikana ampun depa umur balik Kak Dinto sopaja niat nang atena kaangkui amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan itu bagi mon pas sampai umur balik tandi niat amar ma'ruf nahi mungkar Kak Dinto athimun dosa. Lah mengenai amar ma'ruf nahi mungkar Kak Dinto bedese nak wilin bedenah zahirah hadis. Nggih sampun hadis sampun terkenal ke disa. Fal yughayyirhu biyadihi fal yughayyirhu bi napa qaulihi wal yughayyirhu terakhir bi qalbihi fadzalika adhaful iman. Kan itu kan ampun masyhur. Berese duaki termasuk dengan kitab Al-Ghunyah Kak Dinto kitab se caipun karanganna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Ghunyah Kak Dinto mana kita klero Kak Dinto tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah beton kula tepaan karena pernah maos nang situng kitab bahwa kitab Ghunyah Kak Dinto namung nisbatan saos. Nisbataki dak ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pas beton kula tepa bada Syekh Rabu dari Suriah kagiae meminta kero Syekh Syadhi Arbas menabi keliru orang ngatengki kalisa. Lah betan kula tanya kan itu matur. Syekh katipun apa indakum menurut ajunan kitab Ghunyah Kak Dinto se pangki nengi Turki pas cetak pas nisbataki dak ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kak Dinto jawab wallahu a'lam si jelas mon sepengetahuan engkau dahuna Arya lakar benih tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi beda situng ulama Turki utawa ulama Khurasan daerah Iran kadisa Kak Dinto si nulis lepas nisbataki dak ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iki benih pas mualif Kak Dinto kabar bohong punten mungkin pernah teti santrena utawa pernah nyantre dak santrena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mungkin Kak Dinto. Dadi nang kitab Ghunyah Kak Dinto disebut tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar khususnya Kak Dinto ampun nahi mungkar iki pun jelas. Si pertama Kak Dinto fal yughayyirhu biyadihi Kak Dinto khusus deka para umaro deka para salatin jasanya makin ki pejabat-pejabat Kak Desa. Kak Dinto si berhak kakui mau berkemungkaran kelaban kekuatan. Karena Nabi ampun beda perda tanda tangan make orang ademu senapa ibu tak kira Kak Dinto kalah ben tanda tangan situng. Lah Kak Dinto penting ah. Jadi Nabi pas tada sekali dari para kiai atau para santri saya tojuk nang atas Kak Dinto saya melarat. Iki senausa Kak Dinto pun bida tafsiran lagi ngiring kesokan pada ulama saya tak kesokan pada ulama saya kesokan ngiring kesokan. Lah Kak Dinto si nomor 2 fal yughayyirhu bi yadihi si pertama Kak Dinto khusus dak para umaro. Terus si fal yughayyirhu bi lisanihi. Kalau bener sana Kak Dinto si berhak Kak Dinto itu wakil kita berkuliah Kak Dinto para ulama. Kak aku ya paling nasihat, Kak aku ya paling masukan, Kak aku ya paling iki pun sedajana tentang perda-perda Islami si Kak Dinto. Senausa iki pas tak kudu teka hajat rekena si penting wa ma alaina illal balaul mubin wong pada Pak Hakim tak nerima hakim pun si penting tugas angkok mendepak ben nerima tak terima terserah baen si Kak Dinto. Terus si terakhir fal ya, napa fal yughayyirhu biqalbihi ingkar kalaban ateh lah Kak Dinto tugas aba-abaan Kak Dinto ki beni pas wadzalika ataful iman tapi Kak Dinto termasuk iman sih lebih lemah tapi ki Kak Dinto terlepas dari ikhtilaf para ulama Kak Dinto itu bagian yang kitab Al-Ghunyah bahkan itu bagian yang kitab Al-Jamal Sulaiman Al-Jamal Kak Dinto berdua benih nang Jamal nang kitab Buhyatul Mustarsyidin Kak Dinto berdua
senapa acaca kelaban bagus abri masukan dak pemerintah kelaban bagus lah Kak Dinto sebagian eksekusi tentang Kak Dinto juga nabali dak ka para pemimpin. Jadi itu kasah angki ampun semasyhur cerita Nabi Musa Kak Disa ebakon Allah Subhanahu wa taala Kak aku ngajak Fir'aun. Kurang pun apa Fir'aun Kak Dinto. Sombong ampun sombong. Ngaku pangeran, beri ngaku bupati, ngaku pangeran. Kak Dinto kan luar biasa ngaku pangeran. Kak Dinto dapuna Allah iki pakon idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Ban pakun mangkat faqula lahu qaulan layyinan. Beri nasihat ban beri dakwah, beri ajak Fir'aun ka aku nyembah dak kangko. Tugas aban medepak mun Fir'aun pakun cengkal anu ya wis urusan Fir'aun ben engko depan Allah Subhanahu wa taala. Ditugasa namung wa ma alaina illal balagh. Tugasa para ulama, tugasa para hukama ka itu ka akui medepak depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak Dinto asbabun nuzul pada permasalahan antara sahabat Zubair sareng sahabat dari Ansor. Kak Dinto debat masalah kilina aing karena dalam Sayyidina Zubair Kak Dinto ya atas lah dalam sahabat Ansor bebe lah Kak Dinto sareng Sayyidina Zubair apa biluk cek saking Nabi tak milu sih bebe lah Kak Dinto pas matur dak Kanjeng Nabi berdasar dewaki permasalahan antara sahabat lain wallahu alam sebenarnya kan ikhtilaf antara ulama. Lah Kak Dinto pas anyoon yuhakimu kafima syajara bainahum thumma la yajidu fi ansim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iki Kak Dinto pas nyoon hukum nyoon putusan dak Kanjeng Nabi. Pon apa sih ampun terjadi antara dua sahabat gelek ki selestarena putusan sareng Kanjeng Nabi ki pakun kudu neremah. Kudu neremah Kak Dinto kelaban keputusan Kanjeng Nabi. Lah Kak Dinto salah satu sirrah sahabatil Huwaisirah Kak Dinto saya ampun sebut sareng Kanjeng Nabi Ariyah bakal keluar dari sulbi Dzul Huwaisirah Kak Dinto fitnah Speseratul Huwaisirah Kak Dinto nalekana Kanjeng Nabi atuum ghanaim ghanimah Kak Dinto Dzul Huwaisirah kan tak terima boh beremah ben beremah ajunan Kanjeng Nabi atuum ghanimah mak tak adil. Kainto sahabat Ansor sekonian, sahabat Muhajirin abinyaan. Kak Dinto apa Kak Dinto? Kan tak adil Kak Dinto. Lah Kak Dinto kan tak yusallimu taslima, tak pasrah dak Kanjeng Nabi. Kak Dinto langsung yancam sareng Kanjeng Nabi. Dekik nang zaman akhir bakal keluar dari sulbina beun riyah fitnah. Iki Kak Dinto pas tafsirin sareng ulama Kak Dinto ki keluar Wahabi Kak Dinto. Keluar Khawarij Kak Dinto Khawarij. Nanti menabi ampun dari Kanjeng Nabi ki engko tu ngereng kesokan. Menabi sahabat-sahabat ki bade saya meleng, bade saya napa, bajang berjamaah tak anu. Kak Dinto saya sepora sareng Kanjeng Nabi. Tapi menabi ampun tak terima dak keputusan Kanjeng Nabi Kak Dinto boja. Langsung Kak Dinto vonis. Menabi ki bade sahabat ikinya namanya mana santre kan macam iki enggak sahabat Nuaiman enggak bisa lako mabuk aku nentar Kanjeng Nabi abdi nama mabuk Kanjeng Nabi pokok Kanjeng Nabi pakun pada rahmana tapi menabi ampun langsung tak kesokan kelaban keputusan Kanjeng Nabi langsung ngancam menabi sahabat pada anu abdina zina Kanjeng Nabi enjak ban mi pola ki teng seding melolo punten Kanjeng Nabi abdina enjak pola kino anu Kak Dinto ki sepura sareng Kanjeng Nabi tapi menabi ampun langsung tak terima kelaban keputusan Kanjeng Nabi itu baca. Iki anu sahabat kan ki macam-macam, pada sahabat Abu Bakar iki pada ben santri nah. Iki ceritana macam-macam pada santri saya bojo, rajin pada santri saya masyaallah, pada santri saya taqabbalallahu minna wa minkum. Macam-macam santri. Di menjai pun nang aswat pada tahun ini ngureng gak dimah. Anu napa supiran kiai namanya. Ngocak ya kok nyorot mobil lagi ngereng terus natap ke tembok jedar ke gedung hub kiai ambu
Tidak mau nyeting gedung bah buru matur ambu. Mulai gelap bentang kita nyeting nggak dinto Nabi. Ya Allah, macam-macam santri. Pada tukang becet juga, tukang becet di min kiai becet kan itu. Kiai na lempoh, becet tumrolo santri. Sampai tasaren. Mare pas amit dak kiai abdina amit dak kiai abdina ampun anu iya artena tero boyong tero ambu dari pondok iyalah tak apa ambu iki pas terus ampun dadi alumni entar boleh ke pondok hall kiai pun sete iki bangki ben seganjaan udah si cerita dok rumah pun anu ceritana ben kiai anu tukang becet kan itu nang apa itu lho ben kan tukang becet kayak iya lampu anu nyaman ben kek mantri polonga ben kiai ke swarga njek ya boh ana tanda ben polong ben kiai ki masuk swarga polong kiai pakon mecet pole arapon coreng putu naraja kiai kek lesong iki apaan Innama qalal mu'minin tadi waktu pasrah daka hukum Allah. Jadi hukum Allah kadinto aro bagi syariat Allah, syariat kanjeng Nabi. Juga daka nusus syariah, daka ruh syariah juga. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma nazalat nalikana turun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis sama apa ayat lillahi ma fis sama wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasikum bilal ayat al-Baqarah. Nalikana turun ayat lillahi menika kuana Allah mati ning pun apa saos fis samawati sabeda ning langit wa bareng bil ardi dan bumi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasikum billah pun apa perkara sesempen ben sampean kota bayi papadang ben sampean ka dinto sedaya bakal hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulullah maka ayat ka dinto berat dekat para sahabat. Fa atau Rasulullah maka entar dekat kanjeng Nabi thumma pun apa kana? Thumma bagi. Banyak kurang titik. Padahal kitab pun larang nih. Mbak engki baroko iki merenges kento takok pas korang Suma baraku ala rukbi maka ambu bahasa ala rukbi atas kendaraan fakolu maka matur bahasa sahabat ay Rasulullah kullifna minal amal abdina sekanjeng karinto paksa ka kowe neremah dak ka pekerjaan kelakuan si berak si abdina tak mampu as-salat wal jihad wasyam wasodaqah. Waqad unzilat alaika hadhil ayat angko turunake alaika ada ajunan hadhil ayat punapa hadhil ayat wala nutiku habdina tak mampu karinto. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidu an taqulu kama qala ahli kitabiyin aturidu na bangarep kapi an taqulu oleh nang ngocak ban kapi kama qala ngocak ahli kitabin basa kitabin al kitabin kaito ki Yahudi ban Nasrani min qablikum dari sebelum pun sami'na wa asaina dengan umat-umat lambak kan saya gak dinto Nabi Musa ngajak ya wes ban ajalan Musa tinalah engko juk tojo edina be jadi Nabi na surah jalan tibi ki tina aki sami'na wa asaina bal qulu ban ngocak kapi sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falamma iktaru amang hadak ka debu alqom besara qaum dzallat ban enah bihakala sebab ayat al-sanatuh menapa nyak-nyak lisan kaum anzala maka nurunaki Allah basal Allah fi ithriha dalam sambana ayat kiburu amanar rasul bima unzila ilaihim rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu maka nalikana ngelakonin basal sahabat dalika kadisa debu nasakho maka nasakh itu menghapus ngosot hukum bedase ekosot hukumah bedase namung ekosot punapa hukum masaos ke kitabanah tulisan abada
Beda seekosot tulisanah cukan hukumah. Beda seekosot hukumah tulisanah pakun beda. Ika itu bisa ipangki nange kitab ulumul Quran. Fa anzalallahu azza wa jalla fa anzala makunaki Allah taala azza wa jalla yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala na'am. Di selesainya sahabat kak rinto paksa kak aku yang lakonin sholat pun setuju arasa tak mampu iki arasa tak mampu kak rinto sahabat kak rinto pun apa boleh mbak abaan waduh mau pas sholat tarawih wajib pagi lo berbon ada sholat tarawih si sunnah boy sejen nano iki sejen kebudi sejen maju kenapa boleh pahi wajib pagi pun berak gak dinto pun kanjeng Nabi oning bahwa umat kanjeng Nabi gak dinto umat si umrah panda ben orang hani geni tapi tero kanjuran si banyak nah gak dinto termasuk istimewana umat kanjeng Nabi bi akramir rusli kunna akramal umami baru kan kanjeng Nabi pun kibon pada seano kadang nakal-nakal sakoni empun hadina si penting tadi umat kanjeng Nabi Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina qala na'am rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih qala na'am fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin qala ajab kanjeng Nabi na'am riwayat hadis Muslimun basra Imam Muslim. Nanti intinya syariat Allah kadinto sobung si berek ika dima beda berek pasti kadinto beda si demang iki ampun orang istaja sholat kadinto sholat duhur 4 rakaat asar 4 rakaat Nabi pada perjalanan bisa kosor iki kadinto kan ampun demang di beda hukum azimah beda hukum rukhsah kadinto kan pun cek demang ada kanjeng Gusti ben tadak larangan Allah kecuali kadinto beda hikmana apa orang bini kengeng ngangkui emas orang laki tak kengeng ki karena orang bini emas kak dinto mengandung racun sebisa cekak nangi dalam badan mana bi orang laki terus-terusan ngangkui emas kak dinto bisa nyebabaki kanker selain kanker hakiki juga kanker majazi lah kanker hakiki kan itu penyakit mun kanker majazi kak dinto kantong kering jadi orang laki tak keng kui mas orang bini apa kengengki karena saben bulan mak keluar darah haid jadi racun saya badan yang ampun tompok nang badan keluar sarang keluar darah bun kak dinto cukan purwe bangki apa orang si syaribul khamri orang si nginum khamr narkoba kan apa mak pukul sampai belum puluh kali dah kak dinto purwe bangki ternyata pokol belum bolo kaleh ngangkui pancelin khizuron kak dinto ternyata bisa keluar ponapanya mana cairan endorfinnya mana insyaallah panjenengan tak oning endorfin mai kula tak oning juga nah saya penting cairan kak dinto menapi pas orang kak dinto terus pokol kak dinto cairan endorfin kak dinto sebisa maambu rekena napa tobat dak ka orang karena munus terusan ipukul aduh engko ipukul boleh dek ipukul akhirnya pada rasa takok kang kuwi ngulang boleh iki senajan bening karo sekalian iki jono saya dinama Nuaiman kak disa sahabat mare pukul kanjeng Nabi minum khamar boleh entar kanjeng abdina mabuk kanjeng Nabi pukul boleh jadi apa hikmatut tasyri' kak dinto pasti beda jadi sobong nang agama kak dinto si anya maharaj setuju paling gampang majang nanti ini min harajin nanti tanda pun apa sih berat pasti beda keluasan kegampangan idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa wa itu qaida fikina